Bonjour à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نحاولوا نخدموا على un exemple d'examen بالنسبة deuxième contrôle du premier semestre. Donc دائما ما كنبداو بلا première partie اللي هي restitution des connaissances أي استرداد المعارف وكتكون عليها 8 ديال النقاط. Première question, définir le terme suivant أي عرف المصطلح التالي. وهذا المصطلح اللي عندنا هنا ration alimentaire اللي قصدنا به الكتلة الغذائية. Donc la ration alimentaire, c'est un ensemble des aliments consommés en 24 heures par un individu pour couvrir ses besoins en matière et en énergie. شنو قصدنا بالكتلة الغذائية؟ هي مجموع الأغذية التي يستهلكها الفرد خلال 24 ساعة لتغطية احتياجاته من المادة والطاقة. Deuxième question, répondez par vrai ou faux et corrigez les affirmations inexactes. هنا كنحاولوا نجاوبوا بصحيح أم خطأ مع تصحيح الإجابات الخاطئة. Donc, première proposition qu'on a, au niveau des poumons s'effectuent des échanges gazeux respiratoires. Le sang s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone. أي على مستوى الرئتين تحدث التبادلات الغازية التنافسية بحيث الدم يكون غني بالأكسجين ويستغني عن ثاني أكسيد الكربون. هاد l'affirmation est vraie. Une deuxième affirmation, le beriberi est une maladie causée par une carence en vitamine D. أي مرض البيريبيري عبارة عن مرض ناتج عن نقص في الفيتامين D. Cette affirmation est inexacte, يعني faux. Pourquoi? Parce que le beriberi c'est une maladie causée par une carence en vitamine B1. Troisième affirmation, le scorbut est une maladie causée par une carence en iode. L'affirmation est fausse parce que le scorbut c'est une maladie causée par une carence en vitamine C. Donc, سبب ديال هذا المرض ماشي نقص في اليود إنما نقص في الفيتامين C. Dernière affirmation, le glucose est un glucide très réduit. بمعنى أن الجلوكوز عبارة عن سكريات الجزيئات ديالهم كيكونوا صغار. هاد l'affirmation est correcte. 3. Citer 3 dangers qui peuvent attaquer l'appareil digestif et 3 dangers qui peuvent attaquer l'appareil respiratoire. أي تحاولوا تحددوا لي 3 ديال المخاطر اللي كتهدد سلامة الجهاز الهضمي و3 ديال المخاطر تهدد سلامة الجهاز التنفسي. دونك إلا جينا نشوفوا 3 dangers qui peuvent attaquer l'appareil digestif عندنا كاري دونتير قصدنا به التسوس، دياري اللي هو الإسهال، constipation اللي هو الإمساك. Et 3 dangers qui peuvent attaquer l'appareil respiratoire عندنا tuberculose اللي هو مرض السل، عندنا cancer des poumons اللي هو سرطان الرئة، وعندنا l'asthme اللي هو الربو. Partie 2, raisonnement scientifique avec 12 points. Premier exercice qu'on a, une personne consomme durant une journée des aliments. سؤال أول, calculer l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire en kilojoules, sachant que le total des glucides est 300 grammes, des lipides 86 grammes et des protéines 73 grammes. Donc هنا غادي نحاولوا نحسبوا l'énergie calorifique ديال هاد الكتلة الغذائية. المعطيات عطاو لينا هنا السكريات 300 غرام، الدهنيات 86 غرام والبروتينات 73 غرام. كإجابة لهذا التساؤل دونك كنديرو E est égal à 300 grammes fois 17 kilojoules plus 86 grammes fois 38 kilojoules plus 73 grammes fois 17 kilojoules. أول حاجة E قصدنا بها الإنرجي كالوريفيك. تاني حاجة منين جبنا هاد 1738 دونك إلا رجعتو للدرس ديال لا راسيون أليمونتير غتلقاو بأنه 1 غرام ديال السكريات كيحرر لينا 17 كيلوجول، 1 غرام ديال الدهنيات كيحرر لينا 38 كيلوجول، 1 غرام ديال البروتينات كيحرر لينا 17 كيلوجول. دونك كوم سا دونك كنحاولوا نحسبوا. هنا كنحسبوا دونك كنلقاو 5100 كيلوجول بلس 3268 كيلوجول بلس 1241 كيلوجول. هادشي كامل كنحاولوا نجمعوه دونك كوم ريزولطا كتخرج لينا 9609 كيلوجول. Deuxième question, est-ce que l'énergie issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins de cette personne sont 9610 kilojoules. يعني هل هاد الطاقة ديال الكتلة الغذائية اللي خرجت لينا هل تكفي، علما بأن الاحتياجات ديال هاد الشخص هي 9610 كيلوجول. حنا إلا جينا نشوفوا لابور انرجيتيك خرج لينا 9609. دونك كإجابة لهاد التساؤل oui elle est suffisante car l'apport énergétique est égal au besoin énergétique. بمعنى أنه نعم هاد الطاقة هذه كافية لأن لابور انرجيتيك اللي قصدنا به ديك الطاقة ديال الكتلة الغذائية اللي خرجت لينا 9690 كيلو جول اتيغال تساوي بالتقريب الاحتياجات ديال هاد الشخص اللي كانت 9610 كيلو جول.
Les aliments doivent figurer dans notre nourriture quotidienne en quantité déterminée, suivant les proportions et les rapports suivants. عطاونا هاد الشرطين هادو ضمن الشروط ديال التغذية المتوازنة. الشرط الأول كيقول بأنه la quantité des glucides en grammes sur la quantité des protéines en grammes. خاص la valeur يعني فاش نكونوا كنحسبوا خاص ديك القيمة اللي تخرج لينا تكون محصورة ما بين 3.5 و5. الشرط الثاني كيقول بأنه la quantité des lipides en grammes sur la quantité des protéines en grammes خاص يكون كيساوي واحد ولا قريب من واحد. دونك السؤال الثالث اللي عندنا vérifier أي يتحقق si la ration alimentaire consommée est équilibrée. هنا بغينا نشوفوا هل الكلة الغذائية متوازنة أم لا. دونك شنو كنديرو كنطبقوا الشروط اللي عطاو لينا لا كونتيتي دي غلوسيد اللي كانت عندنا 300 غرام كنديروها مقسومه على لا كونتيتي دي بروتيد اللي كانت عندنا 73 غرام. دونك فاش كنحسبوا كتخرج لينا 4.1 وبما ان 4.1 محصوره ما بين 3.5 و5 دونك كنقولوا بانه لا كونديسيون اي رياليزي. كنمشيو كنتاكدوا من الشرط الثاني لا كونتيتي دي ليبيد كانوا عطاونا في المعطيات 86 غرام كنديروها مقسومه على البروتيدات اللي كانوا عطاونا 73 غرام دونك كتخرج لينا 1.1 وبما ان 1.1 يعني بالتقريب كتساوي واحد يعني كنقولوا بأنه la condition est réalisée. وأخيرا كنقولوا بأنه la ration alimentaire est équilibrée. Exercice 2. Le tableau ci-dessous qui représente la pression partielle des gaz respiratoires, pression partielle de dioxygène et pression partielle de dioxyde de carbone dont le son est l'air alvéolaire au niveau des poumons. أي يبين لنا هذا الجدول الضغط الجزئي للغازات التنفسية. فاش كنهضروا على les gaz respiratoires كنهضروا على dioxygène et dioxyde de carbone dont le son في الدم est l'air alvéolaire وفي الهواء السنخي على مستوى الرئتين. دونك نشوفوا هذا الجدول هذا. عندنا la pression partielle de dioxygène en kilopascal بالنسبة لl'air alvéolaire أي الهواء السنخي عندنا فيه 13.3 kilopascal. بالنسبة le son entrant dans l'alvéole أي الدم الداخل إلى السنخ عندنا فيه 4.8 kilopascal. ندوزو la pression partielle de dioxyde de carbone en kilopascal بالنسبة l'air alvéolaire 5.3 kilopascal. بالنسبة le son entrant dans l'alvéole 6.1 kilopascal. Première question. Comparer la pression de dioxygène dans le son entrant dans l'alvéole pulmonaire et l'air alvéolaire. هنا غادي نحاولوا نقارنوا ما بين الضغط الجزئي ديال الأكسجين بالنسبة للدم الداخل إلى السنخ الرئوي والهواء السنخي. جميع المعطيات راهم عندكم في هذا الجدول. دونك كإجابة لهذا التساؤل شنو غادي نقولوا؟ La pression partielle de dioxygène dans l'air alvéolaire اللي كانت عندنا 13.3 kilopascal est supérieure par rapport à la pression partielle de dioxygène dans le son entrant واللي كانت عندنا القيمة ديالها 4.8 كيلوباسكال. بمعنى أنه الضغط الجزئي للأكسجين بالنسبة للهواء السنخي كان عندنا كقيمة لا كونتيتي ديالو كانت عندنا 13.3 كيلوباسكال أكبر مقارنة مع الضغط الجزئي للأكسجين بالنسبة للدم الداخل واللي كانت عندنا القيمة ديالو 4.8 كيلوباسكال. Deuxième question. Comparer la pression de dioxyde de carbone dans le son entrant dans l'alvéole pulmonaire et l'air alvéolaire. Donc هنا بعد ما سالينا مع الضغط الجزئي للأكسجين غادي نديرو دابا مقارنة ما بين الضغط الجزئي لثنائي أكسيد الكربون بين الهواء السنخي وبين الدم الداخل إلى السنخ الرئوي. دونك كإجابة لهذا التساؤل هذا la pression partielle de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire واللي كانت عندنا القيمة ديالو 5.3 كيلوباسكال est inférieure par rapport à la pression partielle de dioxyde de carbone dans le son entrant واللي كانت عندنا القيمة ديالو 6.1 كيلوباسكال. بمعنى أنه الضغط الجزئي لثنائي أكسيد الكربون في الهواء السنخي كان عندنا القيمة ديالو 5.3 كيلوباسكال أصغر مقارنة مع الضغط الجزئي لثنائي أكسيد الكربون في الدم الداخل واللي كانت عندنا القيمة ديالو 6.1 كيلوباسكال. Question 3. Expliquez comment les deux gaz, l'oxygène et le dioxyde de carbone, diffusent entre l'air alvéolaire et le son. هنا غادي تحاولوا تشرحوا كيف ينتشر غاز الأكسجين وغاز ثنائي أكسيد الكربون بين الهواء السنخي وبين الدم. دونك كإجابة لهذا التساؤل selon le principe de diffusion des gaz وهذا لو برانسيب كنت قلت لكم في الدرس اللي كنت حطيته في لا ريسبيراسيون شي لوم كنت قلت لكم ركزوا فيه بزاف لأنه ضروري. دونك selon le principe de diffusion des gaz حسب مبدأ انتشار الغازات le gaz se déplace spontanément d'un milieu où sa pression est plus forte vers un milieu où sa pression est faible jusqu'à l'équilibre. أي حسب مبدأ انتشار الغازات ينتشر غاز معين. فكنهضروا على غاز معين كنهضروا على الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ينتشر تلقائيا من الوسط ذي الضغط المرتفع إلى الوسط ذي الضغط المنخفض حتى يكون هنالك توازن بين الوسطين.